инак ҳамон дақиқаҳо, ҳамон лаҳзаҳо фаро расид. санаи 5 декабр шуд. ду шахси азизтарину наздиктарину ҷигарбанди ман ҷашни зодрӯз доранд. санаи 5 санаи дӯстдоштаи ман аст. рӯзи таърихӣ, рӯзи фаромӯшнашаванда. дар ин рӯз худованд бахти ману ишқи маро ба дунё овард, шавҳари азизу меҳрубонамро. боз дар ин рӯз фарзанду ҷигарбанду меваи ишқи мо ба дунё омад. ду нафаре ки бе онҳо зиндагии ман маъно надорад ва тасаввур ҳам карда наметавонам. ин сана дар хонадони мо бисёр як санаи муҳиму таърихӣ ва ҷашни бошукӯҳ аст. хурсандӣ болои хурсандӣ аст. мардакҷон, шавҳари азизу меҳрубонам, ман худоро беҳисоб шукр мекунам ки туро ба ман дод. марди орзуҳоям, падари фарзандонам. худованд маро зиёд дӯст медоштааст ки чунин мардро барои ман насиб гардонид. шавҳари меҳрубон, падари ғамхор, падари фарзанддӯстдор. зиндагии якҷояи моро 4 сол шуд ва зарраи меҳру муҳаббати шумо нисбати ман кам нашуд. баръакс гумон мекунам ҳар рӯз, ҳар лаҳза, ҳар сония меҳрубониҳои шумо, таваҷҷӯҳи шумо, дӯстдории шумо нисбати ман афзунтару волотар мегардад. барои як зане ки дар бараш марди ботинану зоҳиран зебо аст ва аз ин мард 2 фарзанди дӯстрӯй дорад, зиндагии хуб дорад, худро хушбахт ҳис мекунад, дигар чӣ лозим аст? ҳеҷ чиз. ягона талаб аз худованд мекунам ки ин неъматҳои маро ҳамешаву ҳамеша нигаҳбон бошаду ҳифз кунад. барои марди зиндагиам, ҳамсафарам, падари фарзандонам, шавҳари меҳрубонам, ҳамчунин барои бачаҷонам муҳаммадҷон, барои ҳардуяшон аввалин дараҷа саломатӣ, умри дарози пурбаракат, рӯзгори хубу осоишта, беҳтарину хуштарин лаҳзаҳои зиндагӣ ва ҳамеша канори мо бошанд. ҷашни зебои таваллуд муборак, мардакҷон, бачаҷон. як олам дӯстон медорам. гулдухтарон, бонувон, нафароне ки корҷӯянд ҳамарӯза дар дайректи ман менависед ки апай Сабрина, кор меҷӯем. дар куҷо кор кунем ки маоши хуб дошта бошад? ягон ҷо мода кор ёбед. хоҳарони нозанини ман, модарон, бонувони азиз, чандин маротибаҳо ман шуморо ба кор даъват кардам дар ширкатҳои гуногун, махсусан дар ширкати бонуфузи Фаберлик. шояд шумо то ҳозир боварӣ надоред, шубҳа доред. шумо медонед ки кормандони ширкати Фаберлик имрӯзҳо чӣ қадар маошҳои калон ба даст меоранд. шахсан худи ман ба чашмонам дидам ки ойликҳои калон мегиранд. як сирро ба шумо мекушоям. имрӯзҳо дар ҷумҳурии мо ягона кормандони ширкати Фаберлик маошҳои калонтарин мегиранд. барое ки маоши онҳо дар давоми як моҳ нест, дар байни 21 рӯз маош мегиранд. ғайр аз ин бонус мегиранд. ширкат зуд озмуну конкурсҳо мегузаронад ва ғайр аз ин аз ҷониби худи директорони ширкат, касоне ки унвони директорӣ гирифтагиянд, бриллиантови, серебрини, ҳатто байни кормандони худ директорон озмунҳои гуногун мегузаронанд, пул медиҳанд, тӯҳфа медиҳанд. чанд вақт пеш дар ширкати Фаберлик регистратсия кардам, кор кардам. дар зери дасти як директори муваффақ хуб кор кардам. корро ба ман ёд дод. бинед ки ман ҳамин қадар нигоҳ накарда ба серкории худ, вале вақте ки маблағи хуб ба даст овардам, албатта ки ҷое ки даромади хуб дорад, гарм аст, ҳамон тараф мекашад. баъд ба инда ҳами камтарак боз гуфти рӯсо ки линтияӣ тамбалӣ кардам. тамбалӣ не, дастам рости гап нарасид. кору эҷодӣ ки зиёд буд, тӯи маъракаҳо, сабти рекламаҳо, камтар боз дур шудам. ягон 1 моҳ 2 моҳ фаъолият накардам, корама пеш набурдам. баъде ки чанд вақти охир дар конференсияҳои ширкати Фаберлик иштирок кардам, ҳар як занои муваффақият дидам, ҳар занои дидам ки бо пули Фаберлик соҳиби хона дар Россия, дар Тоҷикистон, соҳиби мошин, дар 1 моҳ 2-3 ҷо сафар мекунанд ва ҳамаи инҳо бовар мекунед шумо ки занҳои хонашинанд, чандтои фарзанд доранд. дар тарбияи фарзанд хонашинанд, шавҳарашон иҷозат намедиҳад ки кор кунанд. дар хона шишта ба воситаи телефону интернет ҳар як ин нафарро аввал худашон танҳо буданд, баъдан одам оварданд, соҳиби коргар шуданд, коргарошон соҳиби коргар, яъне решаашон паҳн шуд, як командаи калон шуданд. медонед чӣ? ҳама инҳо дар давоми 1 сол анамин қадар дастовардҳоро ноил гаштанд. зиёд 3-4 сол, бисёраш аз давраи коронавирус до давраи бекорӣ, бепулӣ регистратсия кардан. имрӯз
این زنهای میبینی حوست میبیاید از زیباییشون، از فسون پوشیشون، از اویلی که میگیرن. بعد که در یک دو کنفرانس اشتراک کردم گفتم من السلام علیکم، مبارک مبارک، تولدتان مبارک، مبارک باشد عزیزانی من، جگربندانی من. تشکر عزیزم. های بحر شوهر مهرو. وقتی دنیا آمدی با تو خوشحالی رسید، نور و احسانی خدا دادی رسید. گفتم همه با دل و جان خودمی نکن مبارک. آه جشنی وقتی دنیا آمدی با تو خوشحالی رسید، نور و احسانی خدا دادی رسید. گفتم همه با دل و جان خودمی نکن مبارک. مبارک زاد رو زد زنده باشی، چون ماه و اختران تا بنده باشی، که در یادی همه پاینده باشی. خیز و ترانه سر کن روزی تولد تو، تنتنه دیگر کن روزی تولد تو. دعا तुमको देता जहाज सारा, मुबारक हो तुमको जन्मदिन तुम्हारा. من گذشتم از خودم، خاکی راه تو شدم، تو ولی از آهنی دشمنی جان منی. خوب و زیبا آمدی های دریغا کی بدی. سلام علیکم، شب بخیر باشد. باور کنید از سحر وقتی سرخوری ندارم، هم خیلی کارم بسیار با پگه. دو شخصی عزیزترینم، نزدیکترینم، بچه جانم قطعی شوهرم زادروز دارن. قید زادروزشون هم قیدم نمیکنیم، ولی برای توفه، برای تبریک کردن کمتر فکر ده زدیم و نمیدونیم چه تبریک کنیم. نخواستم ستوریز ده برامده، لیکن ضرور شدم برای که یک صحیفه بهترین رو ما میخوام که این حال به شما توصیه دیم، برای که امروز انمین پیراهن در بدن من چندی دخترکا دیدن علاقه نویس در آمدن که کرتتان خوش رو پردار از کجا گرفتید. حاضر من صحیفه رو میمونم، یک صحیفه زور پیدا کرده گمتونه. در این صحیفه با مانند انمین کرته من، غیر از این با چندین نمود کرته های رنگا برنگ و زیبا و گلچین در این صحیفه هست. همش فنالیچیه. این کرته من با اصول گرفتگی بودم، فسانای پیشینه حاضر با نوینکه هاش برامدگیان. دوبایسکی، دویکه، برخطا رنگاشون نیابچنیه، لوای حسینشون هم خیلی پر داره. کرته های دوبای، یعنی مول دوبای، همه چی برای ما و شما بانوان است. صحیفه بهترین، مولاشون همش نقص خوب، صفت بلند، مولای دوبای، ابایه ها، همه نمود کرته های زنانه. نام صحیفه رومایسا شاپ است. در آمده بینید عاشق این صحیفه می شود. با بالا پوشای نوازی نوینکه آوردگیان، هم خیلی چیزشون خوشروه که به درجهش همش با تب و ذوق ما بانوان است. بعد ونالی چه خیلی زکاس کنه، انتظار شوی خیلی نه، یکی ما بوده اگون چم زکاس کردنی باشد فرمایش دیه در مدت کوتاه به شما ورده میرسونن. لیکن بیشتر همه چیزایی که در صفحه هست، در ستوریز، در لنته، همش فنالیچی دارن. من شخصا خودم از این صفحه ابایا گرفتگم، با یک دو چیز دیگه گرفتگم، سومکچای دستی، به هیچ چیزشون خوشره گپ ندارم. برای همین این صفحه رو شما هم باید داشته باشید. صفحه بهترین است. تست نوینکه میبرن. از همه چیزی اساس که نرخ قیمت نیست، نرخ دسترس، نرخی که زوری ما و شما میرسد. مهم که همه چیزشون با دل ماه. صحیفه برای ما است. ما باید در این صحیفه پادپیسانی باشیم، چون که همه روزه در ستوریز، در اکتوال، در ریلسا نوینکه هاشون هم میگذارن. رومایس شاپ.